Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala niyatul qabul wa ziyadatil ilmi wa ikhlasan wal istiqamah ala hadrati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ali baiti wa ikhwani minal anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin wal ulama wasufina jamil malaikatil muqarrabin wa jami' sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'in bi ihsanil mu'minin ila arwahi jami'ullah fi masyarikil ardi ila magharibiha barri wa bakhriha ila arwahi ahli kuburina wa ahli kuburikum min abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa muswaratina wa li syekhina wal masyikhina wa li mu'allimina dul hukalin ajmina jami'amatil muslimin wal muslimat wal mu'minat summa usul hadruhi mu'alifu hadal kitab kitabu bulughul maram al-hafidh ibnu hajar al-asqalani wa hadruhi mu'alifu hadal kitab kitabu syarah bulughul maram Syekh Husain Sulaiman An-Nuri wa Syekh Alawi Al-Bas Al-Maliki wa summa usuna hadruhi walidina Sibaji Abdul Jamil bin Basimin ila ruhi baca Musailah binti baca Khadijah binti Basari bin hadruhi musyawarati baca Jamaluddin baca Saleh summa usuna hadruhi Ramaki Haji Abdullah Hadi ila ruhi Ramaki Fauzinur Ramaki Ubaidun Sofan Ramaki Haji Muhammad Ramaki Dan Fadl Ramaki Ahmad wa jami' syuyukhina khusus hadruhi Ahmad Mutamakin Hajan ila ruhi Bahrung Sumu Hajan Bah Muhammad Sahil Mahfud Hajan ila ruhi Baki Abdullah Salam Hajan Bah Nafi Abdillah Hajan ila ruhi Bah Maimun Zubair Sarang wa Ki Abdul Rahim Ahmad Sarang jami' amatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ghafarallahu dzunubahum wa ja'alil jannata maswahum wa wahum wa qadasallahu masrahum wa warada rikhawm amatana bi madadihim wa da'alaina min barakatihim wa ulumi madwahim wa karamatihim wa maunatihim wa barakatihim wa amdir alaina ghaysa karamatihim taqabbali arwahihim al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wal mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Mengaji kitab Bulughul Maram halaman 31 dengan hadis nomor 163 dan pada kitab syarahnya kitab Ibanatul Ahkam juz 1 halaman 176 di Pondok Pesantren Nurul Anwar Jung Pasir Wedung Demak sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus sholati ay hada kitabus sholati ay hada utaiki iku kitabus sholati iku bab iku kitab kang mertelaake salat. Termiku wonten tarkib idhofah kitabus sholati mudhof ilaih di mana di situ dalam tarkib idhofah terdiri atas mudhof ilaih kandungan tarkib mudhof ilaih atau idhofah mengandung arti min kitabun minas sholati ay hada kitabun minas sholati. Ngoten nggih. Temeniku tarkib idhofah mengandung arti min yaitu kitab yang menjelaskan salat. Babul mawaqiti ay hada utaiki iku babul mawaqiti iku bab pira-pira waktune salat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Amr ruwiya diriwayatkan apa hadis an Abdillah bin Amr saking Abdillah bin Amr radhiyallahu anhuma anna nabiyya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala iku ngendika sapa kanjeng Nabi waktu zuhri utai waktune salat zuhur iku idza zalat iku nalikane lingsir apa asyamsu apa srengenge wa kana hale ana wau khaliyah apa dilu rajuli apa ayang-ayange wong lanang iku katulihi iku kaya dene dure rajul malam yahdur selagine durung teka apa waktul asri apa waktu asar. Jadi waktu duhur itu adalah waktu di mana matahari mulai lingsir ke arah mana itu? Dari timur ke arah barat,
mulai lingsir sampai seseorang itu, bayang-bayang seseorang itu sama dengan panjangnya seseorang. Kemudian belum masuknya waktu asar itu sudah masih kategori waktu duhur. Wa waktul asri utawi waktu asar malam tasfarra iku selagine turung kuning apa syamsu apa srengenge apa samsu apa srengenge selagi belum kuning itu berarti masih waktunya sholat asar. Wa waktul sholatil maghribi utai waktune sholat maghrib iku malam yaghib. Asal mulane yaghib aghaba yaghibu fi'il mudhari kemasukan amil jazm, kemudian di situ dibaca jazm sukun malam yaghib, tapi di situ diwasolkan. Jadi ini yaghibi asyafaku malam yaghib selagine durung ambles apa syafaku apa mega abang. Waktunya sholat maghrib adalah waktu di saat mega abang itu belum terbenam, belum ambles, belum terbenam. Selagi belum terbenam itu berarti masih ada waktu sholat maghrib. Wa waktu sholatil isya'i utani waktune sholat isya iku ila nisfil laili iku maring setengah wengi al ausati kang tengah iku maring setengah wengi al ausati kang tengah. Wa waktu sholat isya sampai mulai habis waktunya sholat maghrib sampai setengah malam yang tengah sebelum masuknya waktu subuh. Wa waktu sholati subhi utai waktune sholat subuh minal fajri sanga waktu fajar malam tatlu selagine durung meletek apa samsu apa srengenge. Rawa sampun ngriwayatake hadis sapa muslimun sapa Imam Muslim. Waktu sholat subuh dari waktu fajar, ketika sudah masuk waktu fajar sampai matahari terbit, terbit matahari dari arah timur, berarti waktu fajar sudah habis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Walahulan ketua Imam Muslim min hadisi Buraidah sanging hadis Buraidah sahabat Buraidah fil asri ing dalam waktu asar, waktu sholat asar, fil waktu ing dalam waktu sholat asar, wasamsu utai wonten lafal wasamsu utai srengenge baydau iku putih wanaqiyatun tur iku bersih. Iku putih naqiyatun tur iku bersih. Jadi pada kitab miliknya Imam Muslim yang sumbernya dari hadisnya dari Buraidah, di dalam masalah waktu asar di situ disebutkan wasyamsu baydau naqiyatun. Waktu asar itu adalah waktu di mana matahari dalam keadaan masih putih terus masih bersih. Di situ waktu sholat asar ya, belum terbenam, belum ambles, belum masuk waktu maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min hadis Abi Musa lan iku sangka hadise sahabat Abi Musa wasyamsu utawi wonten lafal wasyamsu murtafiatun. Wasyamsu utawi srengenge murtafiatun iku munjuk. Murtafiatun iku munjuk. Di dalam hadisnya, hadis dari hadis Abi Musa, di situ ada lafal wasyamsu murtafiatun. Selagi matahari itu belum munjuk, belum terbenam, wasyamsu murtafiatun. Jadi matahari adalah masih dalam keadaan munjuk atau keadaan naik, itu berarti waktu sholat asar masih ada. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, iki ten sareng ngeten ya. Tak teruske salah gede iki. As-sholatu mi'rajur ruhi ilal mustawal a'la wa munajatun lil haqqi tabaraka wa ta'ala. Salat adalah naiknya ruh. Kita ketika salat itu ruh kita naik kepada mustawa, kepada
alam mustawa yang luhur, yaitu alam mustawa, dan kita sholat merupakan munajat atau berbisik kepada Allah Subhanahu wa taala. Faya hadratun qudusiyatun wa waslatun rabbaniyatun. Salat itu adalah hadir, kehadiran ruh kita secara suci dan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahrimu wa at-takbiru wa takhlilu wa at-taslimu wa nidhamu wa ar-ruku wa sujudu wa adhkaru wa tilawatu tasbihu wa du'au. Diawali salat itu diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya, aturan atau sistem sholat itu ada namanya ruku, ada sujud, ada zikir-zikir pada sholat, ada bacaan, ada tasbih, dan ada doa. Sholat. Awalu ma yundaru fihi min amil abdi yaumal qiyamati min aji syar'i. Sholat itu adalah amal hamba Allah Subhanahu wa taala yang pertama dilihat pada hari kiamat dari segi amal yang pertama dilihat oleh seseorang, yang ditanya, yang dilihat oleh seseorang hambanya besok pada hari kiamat. Man aqama faqad aqamatin wa man taraka kana minal khosirin. Siapa yang menegakkan ibadah sholat dengan sesungguhnya, maka ia termasuk orang yang menegakkan agama. Begitu sebaliknya, orang yang meninggalkan sholat, maka dia termasuk orang yang rugi di akhirat nanti. Wasyabihan bil munafiqina. Orang yang meninggalkan sholat, dia serupa tasbih atau serupa atau diserupakan dengan orang-orang yang munafik. Jahiduha kafirun. Orang yang angas berani meninggalkan sholat, maka termasuk orang yang kafir. Wes, ora usah sholat wae lah, sholat ya ngene iki, ora sholat ya ngene iki ya. Itu termasuk jahid, orang yang berani untuk meninggalkan ibadah sholat, termasuk di kategori orang kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Waqata syari'u laha al mawaqita muhafadzatan alayya wa isyaratan bi fadliha. Syari' yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membagi waktu-waktu sholat itu tujuannya untuk menjaga kita supaya menjaga waktu sholat itu dan menunjukkan isyarat atau tanda keutamaan ibadah sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Nabi Barzata wa an Abi Barorota al-Aslami, saking Abi Baroro al-Aslami radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Abi Baroro al-Aslami, kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yusolli ku salat sapa Rasulullah al-asra ing salat asar. Al iki jenenge ali adi dzikri. Al-asr ing asar. Asar apa waktu asar? Boten. Al asra ing salat asar. Summa yarji'u mongko kari-kari bali sapa ahaduna, sapa salah suwijine kita ila rakhlihi maring tunggangane kanjeng Nabi fi aqsal Madinati ing dalam pucuke Madinah, ing dalam pucuke Madinah. Pasamsu hale utai srengenge hayatun iku padang, hayatun iku padang. Wa kana lan ana sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yastakhibbu iku demen sapa kanjeng Nabi ayu akhira ing ento ngakhirake sapa kanjeng Nabi minal isya sangka waktu isya, minal isya sangka waktu isya. Wa kana lan ana sapa kanjeng Nabi yakrahu iku gedeng sapa kanjeng Nabi an-nauma ing turu qablaha ing dalam sedurunge isya. Wal hadisa lan wal hadisa lan gedeng al hadisa walan gedeng al hadisa ing omong-omong badah ing dalam sabatane isya. Padahal saiki anggere bareng isya dong jagong, dong ngobrol, dong udut ya, sak kateke ya, sak pegele ya. Iku ya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kala-kala ora apa-apa aja dikulinake nek jagong
Wa kana lan ana sapa kanjeng Nabi yan fatilu iku budal sapa kanjeng Nabi min sholatil ghadati saking salat isuk khina yarifu ing dalem semangsane ngerti sapa ar-rajulu sapa wong lanang jalisahu ing nggon lungguhe rajul wa kana lan ana sapa kanjeng Nabi yaqra'u iku maca sapa kanjeng Nabi bisitina kelawan swida ayat ilal mi'ati tumeka 100 ayat muttafaqun alaihi ai hada wa taiki hadis iku muttafaqun alaihi iku hadis Bukhari Muslim wa indahu malan ing dalam lan iku tetap ing dalam ngarsane khobar muqaddam ketika ada dzaraf madruf jar majrur. Nek wonten susunan kalimat dalam bahasa Arab di situ didahului oleh keterangan waktu atau tempat namanya dzaraf madruf jar majrur, maka di situ sebagai kedudukannya sebagai khobar muqaddam. Wa akhbaru bi dzarfin aw bi harfi jar nami nama nan kainin awis takor. Nah, contohnya niki. Wa indahu malan iku ing dalem ngarsane mutam Bukhari Muslim min hadis Jabirin saking hadis sahabat Jabir wal isya'a utawa dan lafal wal isya'a lan salat isya ahyanan ing dalem pira-pira mangsa yuqaddimu dhisa'ake ka sapa kanjeng Nabi ha ing salat isya wa ahyanan ing dalam pira-pira mangsa yu akhiru ngakhirake sapa kanjeng Nabi ha ing salat isya idza ra'a nalikane weruh sapa kanjeng Nabi hum ing para sahabat wong akeh para sahabat ijtama'u mangka kumpul sapa wong akeh ajala istama'u kang wae genat istama'u kang kumpul sapa wong akeh ajala mangka akeh-akeh sapa nabi sapa kanjeng Nabi. Kadang Rasulullah itu mendahulukan isya, kadang mengakhirkan isya. Jadi Rasulullah juga fleksibel. Apabila para sahabat itu sudah berkumpul semua, maka Rasulullah SAW segera melaksanakan sholat isya. Wa idza ra'ahum bata'u wa idza ra'a nalikane weruh sapa kanjeng Nabi hum ing wong akeh utawa sahabat abda'u kang ngendhe-ngendhe sapa wong akeh akhara mongko ngakhirake sapa kanjeng Nabi ing salat isya akhara mongko ngakhirake sapa kanjeng Nabi ing salat isya. Nah, kalau para sahabat ini maunya adalah mengakhirkan ngandeng-ngende salat isya, mongko njur kanjeng Nabi yo ngakhirake salat isya. Tujuannya saged jamaah karo sahabat. Wa subhalan salat subuh ka wa subhalan ing dalam salat wa subhalan ing salat subuh kana wa subhalan ing dalam salat subuh utawa ing salat subuh kana no sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusolli iku salat sapa kanjeng Nabi ya ing salat subuh bi ghalasin kelawan isih peteng kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat subuh dalakan masih peteng, keadaan masih petang. Ini wali Muslim lan ketu Imam Muslim, wali Muslim lan iku tetep ketu Imam Muslim min hadis Abi Musa sang hadis Abi Musa fa aqama utawa wonten lafal fa aqama mongko nglakoni sapa kanjeng Nabi al fajr ing salat salat fajar yaitu salat subuh al fajr ing salat fajar atau salat subuh khina insyaqqa ing dalam semangsane meletek apa al fajru apa fajar ing dalam semangsane meletek apa al fajru apa fajar wa nasu khali uta menungso layakatu iku ora parek sapa menungso ya'rifu iku weruh
sapa ba'duhum sapa sebagiane menungso ba'don ing sebagiane. Hadis yang dimiliki oleh Imam Muslim yang sumbernya dari hadis Abi Musa bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat fajar atau sholat subuh ketika fajar itu masih terbit, masih meletek, dan manusia dalam keadaan satu dengan yang lain, itu dalam keadaan bisa orang ngerti satu dengan yang lain. Jadi ije peteng ya, sholat subuh dalam keadaan ije peteng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 179 an Rafi'in bin Khudejin. Ruwiya dirata bang hadis an Rafi'in bin Khudejin saking Rafi' bin Khudej radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Rafi' bin Khudej, kunna ana sapa ingsun nusolli iku salat sapa ingsun al maghriba ing salat maghrib ma Rasulillah sertane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayan sarifu fa mongko njur budal sapa ahaduna sapa salah suwijine kita wa anahu lan setune wa anahu la yubsyuru maka nubli wa inna lan satune ahaduna la yubsiru iku yakti waruh sapa ahaduna mawaki anublihi ing tumibane panggonane jemparinge ahad ing tumibane panggonane jemparinge ahad. Muttafaqun alaihi ayat hada utaiki hadis iku muttafaqun alaihi iku hadis Bukhari Muslim. Artinya adalah hadis yang diriwayatkan dari Rafi', sahabat Rafi' bin Khudej. Ia berkata, kita semua kami ini Rafi' bin Khudej sholat maghrib bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan salah satunya itu adalah budal atau bepergian melaksanakan sholat maghrib. Kemudian salah satu daripada kita semua ini melihat yaitu jatuhnya jemparing pada salah satu sahabat. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 170 an Aisyah tasang Aisyah radhiyallahu anha qalat ngendika sapa Aisyah atama niku nggih terus atama ngakhirake sapa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zata lailatin ing dalem siji wengi bil isya'i kelawan salat isya khata amatul laili sehingga khata dabat nggih dan wonten dabat nganggo tak dabak ya hatta dhahaba sehingga ilang wonten kitab syarah malah mboten wonten dhabane hatta dhahaba sehingga ilang apa hatta dhahaba sehingga ilang apa amatul laili apa sakabehane wengi apa hatta daba sehingga ilang apa amatul lail apa sakabehane wengi suma kharaja mongko kari-kari medal sapa kanjeng Nabi fa shalla mongko njur salat sapa kanjeng Nabi wa qala lan ngendika sapa kanjeng Nabi innahu satangane lali waqtiya innahu satamene atama atau ngakhirake salat innahu satamene ngakhirake salat li waqtiha maring waktune salat iku laula an asyuka iku lamun ora yento iku lamun ora yento gawe payah sapa ingsun sapa ingsun ala umati ngatasi umat ingsun rawang redake hadis sapa muslimun Imam Muslim. Hadis nomor 170
Hadis yang sumbernya dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu malam mengakhirkan melaksanakan sholat Isya sehingga seluruh waktu malam menjadi habis, jadi pergi menjadi habis. Kemudian Rasul melaksanakan sholat Isya, kemudian Rasul keluar untuk melaksanakan sholat Isya. Kemudian Rasul berkata, jika bahwasanya mengakhirkan sholat Isya, kami mengakhirkan sholat Isya dalam rangka supaya umatku, para sahabat umat ini supaya tidak merasa berat dengan melaksanakan sholat Isya di awal waktu. Jadi Rasulullah melaksanakan sholat Isya itu dalam rangka untuk bisa berjamaah kepada para sahabat. Kalau melaksanakan sholat Isya di awal waktu, maka Rasul khawatir akan memberatkan umatnya di awal waktu, maka ia adalah mengakhirkan waktu sholat Isya. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 177. Wa Abi Hurairah sange Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Abi Hurairah qala ngendika sapa Abi Hurairah qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stadda nalikane banget apa al-harru idza stadda nalikane banget apa al-harru apa panas fa abridu mongko gawe adem sira bisolati kelawan salat bisolati kelawan salat fa inna syiddatal harri mongko satene bangete panas iku min fihi jahannam. Ini jenengan fihi atau faihi? Faihi nggih. Syarai fihi niki. Saged faihi, saged fihi, Asal mulanya faihi, tapi karena di situ ada ya, maka di penyesuaian huruf sebelumnya adalah kasroh. Asal mulanya faihi. Tapi tan kitab syarah niki fihi. Fihi kena, faihi kena. Ngoten nggih. Min faihi jahannam iku setengah sangka umupe neraka jahanam. Muttafaqun alaihi ai hadza hadis iku muttafaqun alaihi iku hadis Bukhari Muslim. Hadis yang sumbernya dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila telah panas sekali di waktu siang, sangat panas ya. Di saat kita waktu siang sangat panas karena terik matahari sangat panas, maka dinginkanlah waktu panas itu dengan melaksanakan sholat duhur. Sebab sangat panasnya di waktu siang itu ibarat adalah seperti panasnya umumnya neraka jahanam. Ya kira-kira seperti itu. Iku koyok iku lagi sebagian dari panasnya neraka jahanam. Jenengan nek nalika ningali waktu kemarau, waktu Oktober ya, November, begitu terik matahari panas, tidak ada hujan, panas sekali, itu adalah sebagian dari umumnya panasnya neraka jahanam. Sebagian kecil saja. Komune koyok jahanam koyok apa panas iki? Iku ngerun panas koyok ngoten niku wis itu adalah sebagian kecil dari neraka jahanam, ya panasnya neraka jahanam. Tan kitab syarah ten mriki nggih kula wasedi. As-sholatu ruhuha al-khusyu'u. Nah, salat itu ruhnya itu adalah khusyuk. Ya, khusyuk itu ya berarti istighdharul qalbi ila Allah. Menghadirkan hati kita di saat salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat ora eling ini itu semata-mata ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa sirruha al-akbaru al-matlubu minha. Rahasianya salat yaitu rahasia salat yang terbesar yaitu yang dituntut dalam salat yaitu khusyuk, hudurul qalbi, hati yang hadir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walamma kanat syiddatul kharri tudhibu al-khusyu'a nutiba nadaba syari'u al-hakimu ila ta'khiri sholati duri an awali waqtiha fil masajidi al-jama'ati rifqan bil musallina wa mukhafadatan al-khuduri fiha. Jadi ketika panasnya terik matahari di saat panas siang-siang itu, maka
panas itu maka rasa khusyuk itu akan menghilangkan rasa panas di saat terik matahari. Maka di sini syari' yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan, menyunatkan atau memberi kategori sunat atau menyunatkan kepada kita semua untuk bisa menjaga waktu sholat duhur di awal waktu di masjid-masjid secara berjamaah. Ten kantor, ten sekolah, ten pasar, ten pundi pekerjaan atau ten griya. Karena waktu panas itu pikiran kita, hati kita menjadi apa itu teduh, menjadi adem, ya, tidak panas. Itu apabila dilaksanakan dengan melaksanakan ibadah sholat duhur sesuai rifqan bil musallina wa mukhafadatan al khuduri fiyah, sesuai dengan orang-orang yang melaksanakan ibadah sholat pada waktu terik matahari sangat panas dan dalam rangka untuk menjaga kita semua bisa sholat duhur di awal waktu. Nggih, ngoten nggih. Wa ma'lumun anna hadza khassun bi sholati duhri duna ghariya min as-sholawati wa fi syiddatil khari wa laisa fi zamanil burdi. Ini adalah khusus untuk sholat duhur yang tidak berlaku pada sholat-sholat selain sholat duhur. Asar adem, maghrib pemeneh, isya subuh. Sing paling panas waktu duhur, maka maka siramilah pikiran dan hati kita di saat panas sepaneng, sing sekolah ge sepaneng pikirane. Ya, sing kerja ge sepaneng, sing kantoran sepaneng, mbut gawe sepaneng. Di saat pikiran ini kita panas puncaknya, pikiran panas, maka maka netralkanlah suasana hati dan panas itu dengan melaksanakan sholat duhur. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 100 pintong dosa kali an Rafi' bin Khadij suruya diurata kabeh hadis an Rafi' bin Khadij sang Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Rafi' bin Khadij qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbihu bis-subhi asbihu padha isu asira asbihu asbiha asbihu asbihi asbiha asbihna. Fi'il amar domir antum dari fi'il madhi asbaha. Asbaha manjung masuk waktu pagi. Asbaha asbih. Nah, alhamdulillah ngantuk, alhamdulillah daklu, alhamdulillah. Asbaha manjing waktu pagi. Fi'il mandi mengikuti wazan af'ala, sing artine khainunah, faedahnya khainunah itu masuk waktu pagi. Asbaha sobaha pagi, asbaha masuk waktu pagi. Itu namanya wazan af'ala mengikut faedahnya adalah khainunah. Khainunah itu adalah masuk waktu pagi. Asbaha asbahu asbahat asbahata asbahna. Itu kalau fi'il madi lughawi ke bawah, huwa humahum ya humahuna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu, ke bawah lughawi. Lah terus fi'il amri asbih asbiha asbihu asbihi asbiha asbihna. Ngeten mriki domire hadis niki domir antum asbihu, ngeten nggih. Iku saka fi'il amar domir anta asbih. Asbih mengikuti wazan af'il, dia berasal dari fi'il madhi asbaha mengikuti wazan af'ala. Mazid satu huruf, mazid bikharfin satu huruf. Wazan af'ala asbaha, mauzunnya asbaha berasal dari fi'il madhi sulasi mujarrad sobaha. Sobaha pagi, asbaha masuk waktu pagi. Ngerti nggih? Paham ora? Iku namanya wazan af'ala, faedahnya khainunah. Khainunah itu masuknya waktu subuh.
asbihu podo isu-usu asira kabeh bisubhi kelawan salat subuh fa inna mongko setune salat subuh adamu iku luwih agung apa adami kuluwe agung apa salat subuh li ujuri kumaring ganjaran ira kabeh li ujuri kumaring ganjaran ira kabeh rawa sambung ngriwayatake hadis wal khamsatu sapa imam kangsal niku sinten Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, wa sahhahalan milang sahih ing hadis sapa Tirmidzi sapa Imam Tirmidzi wa Ibnu Hibban lan Imam Ibnu Hibban. Hadis yang sumbernya dari Rafi' bin Khatis, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, pagi-pagilah kamu semua untuk bisa melaksanakan sholat subuh. Karena sholat subuh itu adalah sholat yang paling agung pahala-pahala untuk kamu semua. Sholat kali rokaat, ngalahake sholat 3 rokaat sholat maghrib, ngalahake ganjarannya sholat duhur 4 rokaat, sholat asar 4 rokaat, sholat isya 1 rokaat. Wape sholat fardu sing paling agung ganjarane yaiku sholat subuh ya. Maka kerjane waktu awal ning sholat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. 1 hadis nomor 173 An Abi Hurairah malah ten mriku tentang hadis rakaatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat waktu fajar sebelum qobliyah subuh kita melaksanakan qobliyah subuh iku lho ya. Sholli sunatan qobliyah subhi rakaataini lillahi taala. Salat qobliyah subuh itu pahalanya lebih utama khairun minad dunya wa ma fiha. Subhanallah. Lebih utama dari dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya ini umpama jenengan ki duwe kapal, bumi kabeh milikmu kabeh, nggunamu kabeh, ora mung bis, ora kapal, ora mung tanah, dunya kabeh iki lho, bumi saisine, kemudian apa iwak sak njorone segara kabeh, iku umpamane milikmu kabeh, iku jeh kalah derajate karo ngibadah sholat qobliyah sholat subuh. Ngoten ya. Gamping sangke gedene ganjarane qobliyah sholat subuh. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar qobliyah subuh itu adalah lebih utama dari dunia dan seisinya. Subhanallah. Dunia seisinya iku pol-polan sah. Sapa sih duwe dunia seisinya ini? Rana yang dunia saya izin lagi presiden itu paling duwe ya beberapa pulau, beberapa kota, enggak ada yang punya dunia seisinya yang punya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah jenenge kepala negara pemerintahan iku ora ana dunia negara sak negara diduweki, paling sak negara diduweki ya paling sak negara. Ha iki dunia saisine. Dunia saisine iku jeh kalah karo salat qobliyah subuh. Artinya sholat qobliyah subuh iku luweh utama derajate tinimbang dunya saisine. Subhanallah. Dunya saisine ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 173 An Abi Hurairah tasang Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala iku ketika sabakannya Nabi man adraka minas subhi rakaatan man utai sabane wong iku adraka iku nemoni sapa man minas subhi sangka salat subuh rakaatan sak rakaat qabla an tatlu'a ing dalam sedurunge yen to mlethek apa samsu apa srengenge faqat adraka maka teman-teman nemoni sapa man asubha ing salat subuh wa man utai sapa wong iku adraka iku nemoni sapa man rakaatan ing sak rakaat minal asri sangka waktu asar minal asri sangka salat asar qabla an taghruba ing dalam sedurunge yen to ambles apa samsu apa srengenge faqat adraka mongko teman-teman nemoni sapa man al asra ing salat asar muttafaqun alaihi ay hada utai hadis iku muttafaqun alaihi hadis Bukhari Muslim hadis nomor 170 sekawan wali muslim lan iku tetep kudu Imam Muslim ana Aisyah tasanya radhiyallahu anha nahu utai sepadane hadis Abi Hurairah utai sepadane hadis Abi Hurairah qala ngendika sapa Muslim qala ngendika sapa Muslim sajdatan ing sak lafal sajdatan
sajdatan ing lafal sajdatan ing salafal sajdatan ing sak sujudan badala rakaatin khalid dadi gantine lafal rakaatin sak rakaat summa qala mongko kari-kari nganti sapa Imam Muslim wa sajdatu utawi sak sujudan iku innama hiya iku angin mesne utawi sajdah iku ar-rakaatu iku sak rakaat iku rakaat. Hadis yang sumbernya dari Abu Hurairah, ia berkata Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang menemani sholat subuh 1 rakaat sebelum matahari itu terbit, maka ia hakikatnya sudah melaksanakan sholat subuh. Padha karo siapa yang menemani 1 rakaat dari waktu sholat asar sebelum terbenamnya matahari, maka ia samanya dengan menemani masih menemui waktunya sholat asar. Hadis ini hadis yang disepakati Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang diriwayatkan hadis yang menjadi miliknya Imam Muslim yang sumbernya dari Aisyah, seperti halnya hadis yang sumbernya riwayatnya dari Abu Hurairah, di mana Imam Muslim berkata sajdatan, 1 sujudan. Bukhari Muslim 1 rakaat, tapi nek Imam Muslim tok sumbernya dari Abi Hurairah sama, ini adalah 1 sujudan, gantinya 1 rakaat. Kemudian Imam Muslim berkata 1 sujudan yang dimaksud di situ adalah 1 rakaat. Ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 170 pitung dosa sekawan. Bismillahirrahmanirrahim. Pitung dosa sekawan. Sampun pitung dosa gangsal. An Abi Sa'id Al-Khudri sang Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu kala ngendika Abi Sa'id Al-Khudri sami itu mireng sapa ingsun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ingkang ngendika sapa Rasulullah la sholata ora ana salat iku maujud ba'da subhin dalam sabadene salat subuh khatatul sehingga meletek atau terbit apa mat asyamsu apa srengenge wala sholata lan ora ana salat iku maujud ba'da asring dalam sabadene salat asar khata taghiba sehingga ambles apa asyamsu apa srengenge muttafaqun alaihi ay hadau taiki hadis muttafaqun alaihi ku hadis Bukhari Muslim walabdu muslimin utela fal Imam Muslim iku la sholata iku la fala sholata la sholat ora ana sholat iku maujud ba'da sholatil fajr ing dalam sabatane sholat subuh. Jadi antarane sholat subuh tekan ba'dane sholat subuh ngantos terbitnya matahari itu di situ tidak boleh melaksanakan sholat, karena di situ adalah waktu untuk bisa kita semua bisa istirahat sejenak atau bisa mengerjakan pekerjaan rumah, pekerjaan sekolah, pekerjaan kantor, urusan dunia, atau untuk bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling apik ngene iki, bar salat subuh zikir tekan mleteke terbitnya matahari padha karo haji umrah. Paham? Jangan tahu nglampahi ngoten ta mboten? Man sholla as-subha jama'atan faqa'ada yadhkurullah ta'ala fayajlisu faqa'ada yadhkurullah ta'ala khatatatul asyamsu wa sholla raq'ataini kana lahu ka hajjatin wa umratin tamatin. Sapa wong sing salat subuh berjamaah ba'da salat subuh berjamaah terus dilungguh zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah, salat aja Nabi ya. Zikir kepada Allah setelah salat subuh, duduk kemudian berzikir kepada Allah sampai waktunya waktu duha. Ketika waktu salat sudah masuk waktu duha, kemudian melaksanakan salat duha 2 rakaat, maka hal tersebut pahalanya seperti ibadah haji dan ibadah umrah. Subhanallah. Padha karo ganjarane iku lunga ning kulon wadhe semene kondi iku. Mekah karo Madinah. Padha karo ganjarane ibadah haji lan umrah sing sempurna. Lho ora ben-ben. Ibadah haji sing mabrur kok.
Jadi sholat subuh, ba'da sholat subuh jenengan jamaah, terus ba'da niku terus dzikir sampai terbitnya matahari. Ketika sudah terbit matahari, kemudian kamu teruskan sholat duha 2 rakaat, padha karo ganjarane ngibadah haji lan ngibadah umroh sing sempurna. Artine temriku ganjarane ditasbihake, diserupakake karo ngibadah haji lan ngibadah umroh, kabeh dosane dipun ngapunten dening Gusti Allah. Ngoten ya, saged nglampahi ta mboten? Nah, kalau dilampahi wong jenenge barang sunat iku ora kudu gal terus to. Kalau kadang-kadang kalau dilampahi ya ta. Sapa wonge sing jamaah salat subuh diterusake terus zikir kepada Allah sampai waktunya salat duha masih berzikir kepada Allah. Ketika masuk waktu salat duha kemudian diteruskan yaitu ibadah salat 2 rakaat salat duha, maka pahalanya seperti pada pahala melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh. Ngoten no? Semono gedene ganjarane ora usah laren kangelan, ora usah laren bayar apa jenenge iku, bayar duit semono akeh, ora usah laren kangelan semono adohe padha karo ganjarane nglakoni ibadah haji ibadah umroh dalam arti temriku sedaya dosane di ngapunten dening Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin.